Bismillahirrahmanirrahim. So for today, this is for our LDK3. So it's about Unit 3, shout out your talent. So previously untuk Unit 2, kamu dah kenali diri sendiri kan, kamu buat profile, next profile. Dekat next profile tu, selain daripada kamu isi all the details about what you can do, what is your experience and everything, dia juga ambil, dia kenali profil kamu, adakah kamu ni jenis leader ataupun kamu ni jenis doers and everything. So dia itulah, so dia lebih kepada kenali diri dan macam mana kamu nak introduce kan diri kamu kan dengan buat pitching and everything. So dalam unit 3 is about shout your talent. So sekarang ni this is how we going to teach you how to actually say to the world that okay, what you can do. You have been graduated, so how you going to show your talent to your future employer, right? So kita akan discuss macam mana kita nak tulis resume. So resume ni senang cerita kalau nak cari kerja ni is actually what we call as the door lah. Memang the door. Maksudnya sebenarnya kalau bila kita interview kerja kita dah apply kerja, sebenarnya resume ni sebenarnya sebelum orang nak interview kamu lagi kan, so dia tengok resume 6 saat dia akan go through, dia tengok betul. Mungkin kalau kadang-kadang jujurnya interviewer dia tengok gambar tau, so gambar kamu punya resume itu biarlah at the best of yourself. Saya tak tahu, saya dulu bila saya dekat Time.com, saya kerja dulu, somehow saya ada peluang lah, so somehow untuk saya rekrut orang kan. Sebenarnya kami nak cari new member kepada our team network operation tu. So somehow my boss cakap, okay Azizi please, so dia ada bagi saya resume lah, 5 atau 6 resume budak-budak fresh grad ataupun daripada yang ada pengalaman. Somehow saya kena go through, kena buat kerja boss pula kan. So jujurnya bila saya tengok orang punya resume tu, saya tengok gambar dulu. Saya tak tahu, mungkin nature manusia kan, kita tengok gambar kan. So kita tengok gambar, okay, sedap mata mandang, then baru kita tengok resume. Tapi benda tu salah lah. Tapi anyhow, that's why my point being is resume is very important. From your resume is what determine that dia akan panggil you for next level punya interview, face to face interview. So that's why kena ada resume. Macam kita nak buat cover letter pun kena tahu macam tulis ayat. Cover letter ni kalau mungkin kamu sekarang ni lebih kepada apa ni lah, kamu nak email kan dekat HR tu, kena buat ayat sikit. So kena ada cover letter sikit how to craft your career summary and video summary, right? So that's why ini yang kita akan try buat. Okay, first untuk resume dan cover letter writing, so dia kena ada elemen dia, which is dia mesti structured dia mesti ada berstructure. Point dia mesti, okay, dekat sini satu section untuk personal info, nama and everything. Then seterusnya untuk section experience dan section untuk education. Kenapa kita kena buat structure? Ada dia punya all these different section supaya bila mungkin terlampau banyak resume yang dapat kepada kamu ni future employer. So bila dia tengok dia mungkin dia just nak sift tu, dia nak tengok orang yang ada specific experience certain. So dia terus pergi jump in kepada that tu. So supaya dia boleh senang nak tengok kamu punya content. Dan seterusnya content lah, content in itself. So dekat content tu kita mesti jelas, dia punya point dia mesti jelas, detail. Itulah mesti dalam resume. Macam kamu tulis kamu ada skill programming, kena bagi tahu apa programming yang kamu boleh buat. PHP, Laravel, Python, kena very specific. Dan design lah, design tu dia mesti lawa. Mungkin dulu-dulu mungkin dengan kurangnya teknologi content editing everything, mungkin resume dulu just macam text saja kan. Tapi sekarang ni dengan modern world, kita dah ada macam-macam software. So somehow orang expect that your resume to have a good design. Tapi design tu pun tak susah, pasal sekarang kita ada tool untuk memudahkan kita. Kan, nanti kita akan tengok. Okay. So macam saya cakap tadi, the average of time recruiter spend on screening resume 6 second je. Pasal dia nak tengok. Pasal honestly, sekarang ni bila kita kerja dalam company kita terlampau banyak task tau. Kita ada task ni, nak reply email sana sini. So kalau kita dapat this assignment nak tengok candidate ni, kita tengok 6 second je. Kita tengok 6 second. Kita tengok, oh
okay, ni kan. So kita tak ada masa kita nak baca and everything. That's why kita kena buat our resume short but precise and concise. Itulah dia maksudnya dia ada lah dia punya tu. Okay, 6 second. So why resume get rejected? So based on the study, so 76% are rejected because of unprofessional email address. Ni betul. Kadang-kadang kalau tiba HR tu dapat email, tiba tengok Hello Kitty 91 at gmail.com, macam apa benda ni kan. So that's why saya dah cakap dah lagi pada our last punya our last punya session, saya cakap email tu mesti professional. Janganlah, please lah, jangan letak Hello Kitty ke kan, Mortal Kombat apa benda. So please letak nama betul dot tu biar dia nampak professional. Dan 45% rejected because tak ada cover letter. So mungkin maksudnya apa tau, kita email, contoh kita email dekat Gmail tu, contohlah kita cakap engineer position kan. So kita hanya attach kita punya resume, lepas tu kita email je, tak boleh. So kita mesti cakap dia HR department kan. Lepas tu kena bagi proper word tau. Okay, I am me from where and I would like to apply for this position cause something. So with this email I attach my resume. So kena ada that. Kalau just attach email, confirm kena reject. Okay. Seterusnya 54% are rejected because they are not customized. So maksudnya apa? Maksudnya dia rejected, dia just bagi maksudnya resume kita tu, kita contoh dia nak cari engineer, kita tak highlightkan, kita tak timbulkan apa yang sesuai supaya kita sesuaikan skill set kita dengan that particular job post. Okay. Okay, so 70% of recruiter check the candidate social media profile, and this is true also. But kalau saya, pengalaman saya, kalau saya sift through, saya tak ada lah tengok Facebook orang tu personal life dia lah. Tapi apa yang saya buat, saya tengok dia punya LinkedIn, kan? Ada LinkedIn, dia lagi senang, saya tengok kat situ je. Okay. Okay, so ni adalah completion of recruitment study ni, kamu boleh tengok sendiri nanti, right? So the point is maximum resume, so 10% one page. So selalunya orang akan buat 2 page lah. Kalau pakai Canva tu selalunya dia akan dalam 2 page punya resume, right? So itu yang kita akan try untuk achieve. Dan dia punya foto tu, again saya ulang balik, foto ni penting tau. So sebenarnya kalau orang sift through, dia akan tengok gambar dulu kan. So dia tengok gambar, so kita kena that gambar tu dia mesti make sure yang kadang-kadang muka kita mesti nampak tak berminyak, betul mesti sikat rambut kan, biar nampak somehow senang, sedap mata memandang. Okay, alright, so look like, so career summary, good academic result with balanced extracurricular activity. So jangan tiba-tiba for flat, tapi langsung tak ada aktiviti extracurricular, langsung tak join any activity, so tak nak juga kan. Dan kena evidence of working experience. So kadang-kadang kalau macam saya cakap tu, dulu kalau even kamu kerja part time sekalipun dekat restoran, tulis je. Dia nak menunjukkan yang kamu ni boleh bekerja dalam company. Maksudnya kan, kalau orang langsung tak ada experience kerja ni, dia somehow dia tak tahu sama ada dia ni boleh ikut cakap bos ke, ataupun dia boleh interact dengan dia punya ada colleague. So kalau ada kerja part time pun letak. Okay, so roles and responsibility, personal online footprint, result and achievement. Personal online footprint ni maksudnya apa tau? Senang cerita, kalau kita computer science student, dia nak tengok GitHub tu. Dia nak tengok GitHub tu ada aktiviti, kita nampak kita ni aktif, right? Kalau mungkin ada YouTube channel kan, siapa yang YouTube channel, mungkin YouTube channel kamu tu berkongsi berkenaan, kamu komen banyak things about mungkin Apple keluar iPad baru, betul kamu buat review ke, buat unboxing ke apa, tak apa, letak aja kan. So somehow you are someone that yang ada content, right? So itulah personal online base, GitHub, mungkin YouTube punya content. Okay, roles and responsibility. So kalau macam kamu ni mungkin MPT ke ataupun AJK Club, bagi tahu supaya nak menunjukkan kamu ni boleh terima tanggungjawab, right?
So overall grammar tu semua tu ini standard lah. Janganlah grammar tu tunggang langgang. So inilah dia punya structure tadi. Okay, kalau kita ulang balik kita punya structure seperti sini personal info, ada gambar sini. Ni nanti Canva dia boleh ni. Canva tu software lah, nanti dia boleh generate. Kalau kamu pergi kat Canva, right? So boleh pergi ke, kamu boleh login. Tapi kalau nak dapat premium punya apa ni? Kamu nak premium punya, orang cakap apa, dia punya features premium untuk kamu buat free ni boleh juga. Tapi kalau untuk premium features, kamu kan ada add iSiswa tu kan. iSiswa punya email tu, yes, please register with, make sure kamu boleh access iSiswa kamu, then register with Canva using the iSiswa at edu.my tu. Then you get a premium features of Canva. Right? Gunakan selagi kamu dekat your ATM ni, gunakan apa resources yang kamu ada. Right? So resume ni, dekat Canva, you can pick with a lot of interesting design. Okay. Dia loading. Anyhow, sementara dia loading tu saya tunjuk sikit saya punya resume. Resume saya ni tak ada lah lawa pasal last saya update mungkin 5 tahun dulu lah. Dulu saya saya apply kerja. Tapi because of my resume, right, I can say that I have land a job with a well-known company lah, kan. Local telco, vendors, Cisco and everything. So itulah mungkin saya nak share. So saya tunjuk sikit saya punya resume. Kalau ada soalan boleh tanya, no problem. Ada any question ke? Ni dululah, ini dulu type of resume, right? So mungkin yang kamu punya yang sekarang ni kena design cantik lah, kamu pakai Canva nanti. Dia point dia dekat sini dia still structured and very detail apa yang saya nak, right? So contoh dekat sini saya bagi saya LinkedIn profile, okay. Lepas tu saya bagi tahu apa saya punya career objektif, apa yang saya nak achieve, my educational background, ambil dulu daripada yang paling tinggi dan paling rendah, right? So bagi tahu sini everything. Ada soalan boleh tanya? Kot ada nak kot ada benda tak faham ke, tak sure ke, boleh tanya, no problem. So seterusnya my experience dan bagi tahu kan, even saya intern dekat mana, okay, my first job, okay, saya detail, saya bagi tahu dekat sini, right? Saya bagi tahu kat sini, so which is apa benda yang saya buat dekat dalam tu. So all this kena ada ayat tu. My second job, apa yang saya buat, dan my apa ni, my job yang seterusnya daripada bila ke bila, apa yang saya buat, device apa yang saya ni, apa yang saya develop, dan seterusnya, and so on so forth. Dan seterusnya orang nak tengok certificate, kan. So ni ada sedikit lah. So saya ada ni, ada Juniper, everything. So saya letak apa saya punya professional certificates dan my skill set, expertise, apa yang boleh saya buat, dan apa yang saya memang betul-betul boleh advance. Okay. Dan ni extracurricular activity tu saya beritahu lah semua yang saya terlibat di zaman saya belajar ke apa, right? So, saya akan letak just list down macam ni. Okay. Dan seterusnya additional information. Okay. Apa masa dissertation, publication ke. Okay. Dan seterusnya language skill. Bagi tahu muat kamu band berapa ke. Dan macam saya ada nak pergi overseas itu, saya dah ambil English, International English Language Test. So saya bagi tahu saya punya band untuk my test and everything. So letak di sini. Dan seterusnya last kali reference. So ni semua ni saya reference is actually my colleague lah dalam industri actually, right? So nanti di contact lah untuk dia verify my credential. Okay, question? Pasal nanti lepas ni kamu kena buat resume kamu kena hantar dekat Google tu untuk saya semak lah, nanti saya komen. Okay? Sir. Ya. Sir, Ya. CGPA mesti letak Saya letak pasal CGPA tu my panggil macam ni, my standing point. Kalau nak compare dengan calon contoh lah, ada 10 calon kan. So kalau somehow my CGPA is quite okay, so saya letak lah tu macam my standing up point betul. Saya lah, kalau saya letak lah. Okay, sir. Okay. Yang lain tadi ada nak tanya ke? Tadi Tusan. Sir, Ya. kalau yang background apa image untuk resume tu ada spesifik background color ke? Selalunya
orang akan warna biru atau warna putih? Kalau merah tak boleh je. Tak boleh. Selalunya tak boleh. Selalunya tak digalakkan. Dia selalu putih ataupun biru. Okey sir. You. Macam kat kedai gambar tu. Kan gambar. Tapi please proper lah, jangan pakai round neck Dia mesti pakai kadang-kadang kedai gambar tu dia ada blazer kan. Betul. Datang tu rambut tu sikat lah kan. Betul, nampak senyum tau. Nampak macam memang kamu ni friendly. Tengok macam comel lah dia ni. Faham tak? Boleh tak? Faham tak apa saya nak cuba sampaikan? Benda tu penarik tu sebenarnya tu. Boleh? Okay sir. Okay. Okay, so nanti inilah. So nanti kamu boleh, nanti saya share slide ni. Saya tak share slide dia. Nanti saya share. Sebenarnya saya share kat Google tu nanti. Tapi nanti kamu boleh buat resume kamu based on this lah. So macam kat Canva tadi tu, kamu register, kamu ambil yang somehow this one. Ni ambil yang macam tadi gitu lah. Sekejap This. Ni macam okey. This one kan. Gambar buat apa-apa nampak. Belakang tu warna putih atau biru tu. Tapi sebenarnya putih lah. Okay. So boleh letak semua tu. Nanti sesuaikan ya dengan yang macam mana yang dalam slide ni. Okay, tukar je kat sini. Right? Boleh? Sir, Ya. maximum page Dua. Boleh 8 page lagi ni. Letak dua lah. Nanti kamu duplicate letak dua. Boleh. Saya punya ni, dia macam lama punya style ni. Bila 5 tahun dulu saya buat bila nak cari kerja. Ni dulu lah. Dulu kalau saya pergi finishing school ni ada ajar. Tapi sekarang ni dah ada banyak designer tool macam ni. So kamu buat 2 page macam tu lah. Boleh right, sir. Right. Point dia kenapa saya tunjuk resume saya ni. Pasal dia kena spesifik tau macam saya ni. Saya terangkan semua benda yang saya buat tu. Ini orang nak tahu ni. Kau tadi dia beritahu, dia buat apa sebenarnya. Faham tak? Okay. Right. Seterusnya, ni sama lah dia bagi Canva. Ni boleh pakai lah. Ni saya tak pernah. Tapi selalunya saya ajar student pakai Canva je lah kan. Yang lain ni, I really not sure. Bolehlah try nanti. Ni macam ada macam-macam tak ni. Tapi macam baik lah. Boleh try lah. This one. Dia boleh try lah. Nanti saya share slide ni dekat Google apa ni Google Classroom. Okay. So, seterusnya cover letter. Honestly, memang kita kena buat macam ni lah cover letter. Pasal nama pun cover letter kan. Tapi sebenarnya, honestly, my personal opinion, sebenarnya, tapi nanti kamu kena buat jugalah cover letter macam ni. So, kena ada apa ni, dia punya current information, apa yang kamu I'm writing tu untuk apply semua kan. Tapi ni memang kena buat pasal this is our syllabus. Tapi sebenarnya bila kamu apply kerja nanti cover letter kamu tu apa yang kamu tulis dekat resume tu. Sorry. Kamu nak apply email tu, inilah Muhammad Azizi kan, I would like to apply macam tu. Kena panjang sikit. Jangan just point dia jangan just attach kamu punya resume tu. So kena bagi tahu kat situ apa yang kamu nak apply. So I think I am qualified because I have degree in something. Itulah kena letak kat email tu. So that is your cover letter. Ini mungkin cara dulu lah. Kan? Tapi kamu kena buat juga lah. So kat sini kena ada apa yang kamu nak buat sikit. Apa sama-sama lah. Proses dia sama je. Macam saya cakap email tadi tu. Kamu kena terangkan kamu ada degree apa yang kamu nak offer dia, kenapa kamu nak apply, purpose, goals. Itulah betul lah sekali, thank you and everything. Ni contoh cover letter. Okay, so nanti senang cerita, bila kamu dah buat cover letter ni, kamu simpan je. So nanti later on, bila kamu nak apply kerja, ikut email, kamu copy je apa kamu tulis dalam cover letter kamu ni, kamu paste kat email kamu ni. Okay, faham tak? Okay.
Right, so ni boleh baca lah kalau kita nak buat. So nanti boleh follow dalam slide ni, kita share slide ni. How to craft. So career summary. So ini yang macam ni tadi yang saya buat ni dekat my resume. So this is my career summary actually. Tapi kamu, of course lah kamu baru nak grad kan. So mungkin kamu ada kerja part time ke apa, boleh buat lah. Kan kamu kat restoran buat apa, responsibility. So boleh buat lah some career summary. Okay. So as a teaser to your resume, summarize your skill, experience, achievement, and make it noticeable to hiring managers, usually 4 or 5. Dia dalam point ni mesti bullet point, nombor dan 5 sentence, as professional summary. So, buat macam ni lah. Okay. Passionate. So this is somehow untuk mudahkan orang baca lah apa kemudahan ni kan. Selain ni orang buat dekat LinkedIn ni, dia sebenarnya macam kita punya pitch tu. Okay, letak kat LinkedIn. Okay. Kita boleh buat apa. So untuk nanti for this ADK session, kamu kena come up with your resume dengan cover letter dia. So nanti upload. Oh sorry, ada satu lagi video punya resume. Benda tu just 1 minit je. Right. So nanti boleh buat lah cover letter. Okay, so seterusnya kamu juga kena buat video resume, buat simple, just guna smartphone pun tak apa ataupun webcam ada kat kamu punya laptop tu, just 1 minit cakapkan. Okay, contoh okay, contoh saya buat resume saya ni. Okay, contoh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Azizi bin Muhammad Arifin. I have graduated from University Teknologi Mara in Bachelor of Science in Data Communication and Networking. So currently I'm seeking a job opportunity in the area of networking, network and system development or something. So I have experience. So contoh sebelum ni kamu ada bekerja certain so I have experience working in as IT technician, something betul kamu cerita lagi. So I also quite active in club activities, in student club activities, right? Apa-apa. So thank you very much. So I hope that you can consider my application. So buatlah 1 minit je. Okay? Buat some video. Okay? Nanti saya komen lah. Why? Because to show your presentation skills. So bila kita buat video tu, dia tengoklah cara kita bercakap. Okay? Boleh tak kita terangkan dengan baik. Dan yang penting kadang-kadang bila orang tengok video resume kita tu, dia boleh tahulah sama ada kita ni boleh bercakap English ke kan. So to interest the employee, to tell you what can mention in your resume, right? Apa yang kita tak ada letak dalam resume, kita bercakap. Mungkin so in my past time kita bercerita lah dalam resume, kita tak ada lah tulis kita punya past time, tapi kita boleh mungkin dalam resume ada untuk menarik employer punya minat tu, kita bercakap. So in my past time, my hobby is to fish a lot. So I have do a lot of traveling to find a good fishing spot. Contoh, okay? Janganlah tiba kamu punya minat tu, tiba-tiba kamu tulis minat saya pergi clubbing. Cakap yang proper lah kan. So even kalau macam contoh minat kamu buat contoh kamu buat music, so kamu cakap lah. So I have interest in creating music and I have my own studio, so I can create my own content. Kan benda tu the plus point kan. So letaklah benda tu, okay? So avoid using video resume when you are not comfortable on camera. So recruiter will understand your resume ataupun A1 help sell yourself. Okay, mungkin ada certain orang tu dia mungkin dia panggil introvert kan, tapi try lah buat. Okay, memang kena buat lah. Sebenarnya untuk for this LDK kena buat lah video resume ni. Okay. So kadang-kadang mungkin kalau bila kita nak apply kerja tu kita punya employee tu dia just nak resume kan. So mungkin kita boleh buat macam ni, dekat resume kita tu kita bagi kita punya LinkedIn account dengan kita punya YouTube punya link untuk so mungkin kalau dia nak tengok kita punya video resume, dia boleh klik that link. Okay, tak ada masalah. Okay, so prepare the script, plan the flow, prepare the props. Prop ni tak payahlah banyak sangat kan. So tak adalah tiba kamu dalam video resume tu main gitar ke everything. Okay, so point dia, script tu tulislah sikit, catat. Okay, apa nak cakap dulu about myself.
my education background, lepas tu my experience. Contoh, kan, buat 3 tu dulu kan, biar short and concise supaya dia ada plan apa kamu nak cakap dalam masa 1 minit tu. Okay, shoot with camera or handphone. Okay, so boleh gunalah video editing software kalau nak. Sebenarnya dekat smartphone sekarang ada banyak kan freeware punya free apps yang kita boleh edit video. So just guna kan. Okay, example of ni, so boleh tengok lah. Okay, dia contoh. So nanti kamu try buat hantar. So, saya boleh komen lah. Okay, tips. Ada juga nanti boleh buka. So duration of video should be 1 minit ke 3 minit je, jangan banyak panjang. Okay, so prepare your script, shoot video on tripod, tapi tak tahulah, mostly tak ada. Kalau saya just letak macam kamu punya laptop punya kamera tu kan, guna tu je lah. Ataupun kalau smartphone tu just letak sandarkan dekat atas botol air tu kan. Tak perlulah semata nak buat video resume ni, beli tripod pula. Okay, use enough lightning. So lighting, so maksudnya buka lampu lah, jangan bila tu gelap kan. So nanti tiba-tiba gelap je, orang tengok ini mungkin pengumuman Anonymous Malaysia pula kan, nak hacking gelap-gelap pakai topeng semua So please use enough lighting supaya orang nampak kita bercakap, dia nampak kita punya muka. Right? So should be close up. So ni lah, should be close up, tengok nampak muka kita. Frame with proper background with minimal noise, dress properly, use visual to illustrate what you are saying in the video script and showcase your talent and skills. Okay, jangan speak too fast. Okay, nanti orang tak faham apa. Don't recite your resume ke. Okay, cakap dia bersahaja. Okay, don't wear too much makeup. Okay, nanti nampak macam opera Cina pula. Buat yang berkadaran lah, right? Avoid unnecessary gesture. Unnecessary gesture ni macam apa tau? Pegang hidung, pegang mata macam ni. So nampak macam tu nervous sebenarnya. Okay? So jangan museum, don't mix your personal life with your professional. Jangan tiba cerita kan. Saya baru break up dengan saya punya boyfriend ke apa. Tak perlu So biar keep it short and professional. Okay? Never expect your video resume to replace your traditional resume. Yalah, pasal dia compliment saja. Still kamu kena buat your written resume, okay? Right, so ni contoh lah. Ini flow chart sama the environment, the speaker, the matter. So ni dia share, mana kot kita boleh guna untuk edit kita punya video. Guna Viva Video. Kalau saya kat smartphone tu kan, saya guna ni lah Viva Video. Viva Video, Mango. Tapi ambil yang janganlah semata nak buat video ni kamu beli Adobe ke apa kan, tak perlu Just guna apa apps yang free saja yang ada dekat App Store tu. Okay? Okay, ni macam mana nak buat activity lah. Okay. Okay, your item pun ada job shop. So I think ni banyak kali kot. Ni kamu semua tahu kan pasal job shop ni kan. Saya rasa beberapa kali tahu UiTM minta lecturer remind student to isi job shop ni. Tahu saya. Tahu kan? Ni saya rasa berpuing saya cakap dengan student saya. Pasal benda ni kan, tiap-tiap sem mesti UiTM minta lecturer ingatkan student please so student job shop ni. Ni pun saya bercakap dengan kamu boring macam ni. Okay? So tu untuk kita punya ADK 3. ADK 3. So saya nak summarizekan dulu. Kamu kena buat resume. Okay, macam ni based on this one. So nanti lepas ni boleh nanti saya give you time untuk buat. So this one macam ni. Nanti saya share slide ni. So boleh gunakan Canva I highly recommend using Canva. Dan dekat Canva tu guna kamu punya iSiswa punya email tu. Okay, supaya kamu dapat premium punya features. Kalau tak premium pun boleh. Tapi nanti tak siap saya. Nanti bila kamu nak download ni, dia akan limitkan resolution kamu tu. Macam tu lah sama. Tapi still okay juga. Boleh je. Okay. So, mesti ada structure. Mesti ada education, work experience. Macam ni kan saya share apa yang saya tulis dalam ni. So, dia kena ada education dulu. Kan, gambar. Ada experience. Apa kamu punya certificates. Computing skills. Semua ni kena ada. Okay.
So after that buat kamu punya cover letter. Cover letter ni buat memang berguna lah pasal nanti kamu nak email tu, tak adalah kamu blank. So kalau contoh kamu nak email, so kamu daripada kamu tulis balik scratch, kamu dah ada cover letter, kamu copy paste je dekat email tu. Kan senang. Pasal kamu nanti of course, kamu nak apply kerja, kamu akan email mungkin 20 ke 30 job post kan, dan kamu kena bersaing dengan graduan-graduan daripada universiti yang lain juga. So tak adalah kamu apply kerja satu terus dapat. Susah macam tu So mesti kita akan ada pengalaman lah. Kita memang akan apply kerja kepada sampai 20 post. Mungkin satu pun sangkut. Okay. Dan seterusnya buat video pitching tu. 1 minit, 2 minit je. So buat skrip dulu. So the skrip tu tulis. Okay, bermula. Okay, aku nak cerita berkenaan dengan personal info, nama, untuk apa ni, nama, umur ke, ataupun lepas tu tulis graduate daripada mana, degree apa, lepas tu kemudian kamu punya work experience, skill set ke, dan seterusnya. Macam itulah. So buat, kena buat skrip dulu apa nak cakap dalam 1 minit. So boleh upload kat YouTube dan share dekat apa ni, Google Classroom tu. Okay. Any question about that 3 tasks? Sir, Yeah. saya tahu tak pasal ATS friendly, ATS yang untuk check resume tu. Macam mana? ATS? ATS tu macam certain company, dia tak go through one by one tau resume tu. So dia macam pakai sistem. So sistem yang Tahu. convert Ada resume kalau kita. betul kalau kamu nak apply certain company, macam contoh apa HP kan, Hewlett Packard ataupun Dell, dia ada sistem dia, kamu kena login, betul? So kalau macam Canva ni ATS friendly ke? Ada macam ni. Dia tak ATS family. Dia somehow nanti bila kamu nak apply sistem tu, kamu kena key in balik. Dia tapi bila kamu dah ada resume, kamu boleh copy paste je lah. Maksudnya contoh mana dulu saya apply kan. Sekejap, saya tengok ada emojis. So selalunya, ini pengalaman saya share lah kan. So selalunya sistem tu, nanti dia ada sistem, contoh macam Hewlett Packard tu, dia akan minta, okay, apa kamu punya education background kan. Nanti dia letak degree semua. Kalau kamu dah ada resume, nanti kamu just, apa macam dia cakap, copy paste je lah. Faham tak? Maksudnya for company yang pakai ATS tu dia akan suruh kita isi balik Dia ada sistem dia, betul? Okay. Kamu ada try, kenapa? Ada yang intern dia minta isi kod sistem? Bukan, sebab saya ada tengok, ada pergi career workshop. Tapi macam dia kata Canva tak ATS friendly. So kalau company yang pakai ATS tu takut dia tak boleh baca resume kita. Oh, ya ke? Saya tak Macam sure. mostly yang dia suggest pakai words. Tapi itulah words dia macam dia Tak tak cantik kan? design dia macam tak cantik lah. Sekejap. Kalau Canva ni, sekejap. Saya boleh kalau kita convert dia kepada, sekejap. Kalau PDF? Takkan ada ATS friendly ke PDF? Dia Tidak kena bayar dekat, kalau dekat internet, dia macam ada macam website yang kita boleh check lah berapa persen. Macam saya pernah try download Canva punya PDF. Lepas tu macam markah saya dapat 20% je contoh kan. Tapi bila saya buat dalam words, markah tu naik lah jadi 60%, 70%. Okay. Dia macam saja nak test yang ATS punya friendly punya baca. Jujurnya lah kan, kalau yang macam ada sistem ATS ni, tapi kalau dulu kan, saya apply macam Dell, saya apply macam, saya even pernah apply guna Google kan, Google Malaysia kan. Somehow dia memang ada sistem sendiri tau. Dia tak tahulah dia baca ATS, tapi somehow kita masuk sistem dia sendiri tu, kita kena, ni saya pernah ni, Amazon. Sekejap saya check, mana Amazon punya ni. Saya pernah apply kerja Amazon.com. Actually dapat juga. Sekejap. Amazon. Sekejap Dia ada memang betul ada sistem. Sekejap saya double check.
Visitor. Amazon Malaysia. Mungkin yang sistem ATS kamu masuk tu, dia akan extract all the information daripada kamu punya resume tu. Is it? Masuk dalam sistem dia, betul tak? Ah, So far kalau kamu tanya saya personally, saya tak pernah lah. Tapi kalau saya yang mana saya apply kerja, somehow company yang besar-besar ni memang dia ada sistem sendiri. Tapi kita kena key in sendiri lah. Maxis pun Oh, sama. Kalau kamu apply Maxis dari sistem dia sendiri. Betul? okay, faham. Maxis. Tapi yang about ATS tu, really not sure lah. Sekejap. Tunjuk yang Amazon tu. Sekejap Saya kena check balik. Tapi kan, saya nak share dengan kamu kan. Company besar ni selalunya, macam contoh saya apply Amazon kan. Saya apply position cloud engineer tau. Untuk mengetahui kamu lah. Dia kenapa dia ada sistem tu, dia bukan pasal just kamu kena upload resume. Bila somehow resume kamu tu diterima, dia akan pergi ke next level tau. Next level dia tu, nanti dia akan ada soalan. Nanti dia ada test tau. So contoh macam saya apply cloud engineer tu, dia banyak gunakan macam VMware dengan apa benda lah lagi. So somehow kita kena troubleshoot. Dia ada macam dia ada macam lab tau. So kita kena buat lah, kena buat coding, Python script sikit. Macam tu lah. So daripada situ ada markah dan seterusnya kalau dapat markah tinggi baru pergi ke seterusnya, pergi ke face to face punya apa ni? Face to face punya interview pula. Online punya interview. Macam tu lah. Tu pasal dia ada sistem tu. Tahu tak? Faham. Macam tu lah. Tapi yang ATS tu, ini tak sure lah. Mungkin tak tahu lah. Mungkin zaman saya tak ada lah. Tiba daripada resume, dia tarik kan. Dia tarik information daripada sini, pergi ke dalam dia punya sistem. For that thing, really not sure lah. Betul lah. Tapi yang macam kamu cakap tu, company-company besar memang dia ada sistem sendiri untuk dia apply job dengan dia. Macam tu lah. Itu je lah yang saya boleh share. Okay. One more sir. Resume kita boleh ke kalau divided into two? Macam ada 2 kolom. Boleh? Kalau macam sir bagi contoh ni kan macam satu line kan. Ni dulu, ni zaman dulu. Dulu kalau saya Oh. finishing school macam kamu ni, macam ni lah dia suruh buat. Tapi ni lama punya cara lah. So sekarang ni dia nak macam this one. Ada 2 kolom macam ni je. Macam ni. Oh, okay. Ni sekarang lah. Ni dulu saya memang diajar macam ni lah. Ni yang lama lah. Kita kena bertukar sikit kita punya ni kan. Okay. Lagi? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada sir. Okay, thank you pada yang ni. Saya bagi attendance sekejap lah. Lupa lah. Tadi sepatutnya ada yang nak masuk. Awal tu pasal dia nak isi attendance sekejap. Saya bagi attendance. Okay. Okay, saya attendance dulu lah. So that is the end of our chat. Of our LDK3 lah. Okay. So I think that's all.